क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब के दरमियान सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वो है दिमाग का बैलेंस। दो बाप थे, एक पीएचडी था लेकिन माली तौर पर जद्दोजहद करता रहा। दूसरा 8वीं पास था लेकिन एक अमीर आदमी बना। इनके दरमियान फर्क सिर्फ 6 असूलों का था। आज की वीडियो इन्हीं 6 असूलों पर है जो ना सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी बल्कि आपकी अगली नस्ल की तकदीर बदल सकते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के वो 6 ताकतवर असूल जानेंगे जिन पर अमल करके कोई भी शख्स अपनी माली किस्मत बदल सकता है। हम समझेंगे अमीर का पहला राज, वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं जबकि गरीब सिर्फ तनख्वाह के पीछे भागते हैं। कॉरपोरेशन की ताकत, अमीर लोग टैक्स क्यों कम अदा कर पाते हैं, ये कानूनी चाल नहीं, कानूनी इल्म है। अपना कारोबार क्या है, आपकी नौकरी आपका कारोबार नहीं है। आज हम समझेंगे कि असल कारोबार क्या है। कर्ज का सही इस्तेमाल, तमाम कर्ज बुरे नहीं होते। अच्छे और बुरे कर्ज में फ़र्क जानना दौलत बनाने का राज है। दौलत की राह में 5 बड़ी रुकावटें: खौफ, मनफी सोच, सुस्ती, बुरी आदत और गुरूर। इन पर कैसे काबू पाया जाए? अपने आप को कैसे नया बनाएं? कामयाबी का असल राज क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये वीडियो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की वो बुनियाद देगी जो शायद आपको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। तसव्वुर कीजिए, 2 लड़के, एक का बाप कहता है, बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, मेहनत से काम करो, पैसे बचाओ और मकान का कर्जा उतारो। दूसरे का बाप कहता है, बेटा अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छा कारोबार समझ सको, ऐसी चीजें खरीदने की महारत सीखो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। ये है पुअर डैड और रिच डैड की सूझ का बुनियादी फर्क। ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मालियाती इनकलाब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। हम में से ज़्यादातर लोग पुअर डैड की सोच के साथ पले बढ़े हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि सोच बदली जा सकती है, इल्म हासिल किया जा सकता है। आज हम बिल्कुल अमली अंदाज में समझेंगे कि किस तरह आप रिच डैड के 6 असूलों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, चाहे आपकी आमदनी कितनी ही कम क्यों ना हो। ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है, फाइनेंशियल साइंस। सबक नंबर 1, एसेट्स के लिए काम करो। पुअर डैड की सोच: तालीम हासिल करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, अपना बजट बनाओ, पैसे बचाओ। रिच डैड की सोच: फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करो, समझो कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। एसेट्स खरीदें जो आपके लिए पैसा कमाएं। तफसील: असल फर्क यही है, एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक, कारोबार। जबकि लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्जा, ज़ाती गाड़ी, वो घर जिसमें आप खुद रहते हों। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपकी एसेट कॉलम इतनी मजबूत हो जाए कि उससे आने वाली आमदनी आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए। तब आप हकीकी मानों में माली तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अमली मिसाल: पुअर डैड का रास्ता। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। आपने एक नई गाड़ी ली जिसकी ईएमआई 30,000 रुपए है। लायबिलिटी: बचत कम हो गई। रिच डैड का रास्ता: आपने अपनी बचत से एक छोटा शॉपिंग स्टॉल खरीदा जिससे माहाना 20,000 का किराया आता है। एसेट: अब आपकी आमदनी 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 हो गई और आपकी एसेट कॉलम बढ़ गई। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। किताब 4 किस्म के लोगों की बात करती है। एम्प्लॉय यानी मुलाजिम, दूसरों के लिए काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद मुलाजिम, अपने लिए काम करता है, डॉक्टर, वकील। बिजनेस ओनर यानी कारोबारी, एक ऐसा निज़ाम रखता है जो उसके लिए काम करता है। इन्वेस्टर यानी सरमायाकार, पैसा उसके लिए काम करता है। मकसद या एस से बी या आई की तरफ सफ़र करना है। सबक नंबर 2, कॉरपोरेशंस की ताकत। पुअर डैड की सोच: कंपनी खोलना मुश्किल है, टैक्स बचाना गलत है। रिच डैड की सोच: कॉरपोरेशंस अमीरों का सबसे बड़ा राज हैं, ये आपको टैक्स में फ़ायदा और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। तफसील: जब आप एक मुलाजिम होते हैं तो टैक्स का हिसाब कुछ यूं होता है: तनख्वाह, फिर टैक्स कट, फिर बची हुई रकम से अखराजात। आप पहले टैक्स अदा करते हैं, फिर बचाकर खर्च करते हैं। लेकिन जब आपका कारोबार या कॉरपोरेशन होती है तो हिसाब यूं होता है: आमदनी, फिर कारोबारी अखराजात जैसे गाड़ी, दफ्तर, सफ़र, फिर बाकी बचने वाली रकम पर टैक्स। आप पहले अखराजात करते हैं, फिर बाकी पर टैक्स देते हैं। ये एक बहुत बड़ा माली फ़ायदा है।
عملی مثال، فرض کریں آپ کی 1 لاکھ کی آمدنی ہے۔ بطور ملازم آپ 30,000 ٹیکس ادا کرتے ہیں، باقی 70,000 میں سے گاڑی کا پیٹرول اور کھانا ادا کرتے ہیں۔ بطور کاروباری آپ گاڑی، جسے آپ دفتری کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کا پیٹرول اور کھانا یعنی کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ پہلے ادا کرتے ہیں۔ فرض کریں یہ 40,000 ہیں۔ اب آپ کی ٹیکس لگنے والی آمدنی 60,000 ہو گئی۔ اس پر ٹیکس صرف 18,000 ہوگا۔ آپ نے مؤثر طریقے سے 12,000 روپے بچا لیے اور اپنے ضروری اخراجات بھی کر لیے۔ یاد رکھیں، یہ قانونی، اخلاقی اور دانش مندانہ طریقہ ہے۔ کارپوریشن ایک الگ قانونی شخصیت ہے جو آپ کو ذاتی ذمہ داری سے بچاتی ہے۔ سبق نمبر 3، اپنے کاروبار پر توجہ دو۔ پور ڈیڈ کی سوچ، نوکری ہی میرا کاروبار ہے، ترقی کے لیے محنت کرو۔ رچ ڈیڈ کی سوچ، آپ کی نوکری آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کی نوکری آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، آپ کا اصل کاروبار آپ کی ایسٹ کالم ہے۔ تفصیل، اپنے کاروبار پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اور توانائی ان چیزوں کو بنانے اور خریدنے پر صرف کریں جو آپ کے لیے پیسہ پیدا کرتی ہیں۔ شروع میں اپنی نوکری برقرار رکھیں، یہ آپ کے اخراجات پورے کرے گی، لیکن اپنا فارغ وقت، وہ سرمایہ اور توانائی جو نوکری سے بچتی ہے، اسے اپنی ایسٹ کالم بنانے میں لگائیں۔ عملی مثال، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے۔ نوکری کے بعد آپ آرام کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اپنے کاروبار پر توجہ، آپ ہر روز 2 گھنٹے ایک آن لائن بلاگ بناتے ہیں، یا ایک چھوٹا سا ڈراپ شپنگ بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں، یا شہر کے کسی علاقے میں چھوٹا فلیٹ خریدنے کی تحقیق کرتے ہیں۔ نوکری آپ کو سیلری دے گی، لیکن یہ چھوٹا بزنس آہستہ آہستہ آپ کی ایسٹ کالم میں اضافہ کرے گا۔ سبق نمبر 4، اچھا قرض اور برا قرض۔ پور ڈیڈ کی سوچ، قرض برا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو قرض چکا دو۔ رچ ڈیڈ کی سوچ، قرض ایک آلہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اسے کس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایسٹ خریدنے کے لیے ہے جو پیسہ کمائے، یا لائبلٹی خریدنے کے لیے ہے جو پیسہ کھائے؟ تفصیل، اچھا قرض، گڈ ڈیٹ، وہ قرض جو آپ کے لیے پیسہ کمانے والی چیز یعنی ایسٹ خریدنے کے لیے لیا جائے۔ مثال، پراپرٹی کا قرض ایک ایسی جگہ پر جہاں سے آپ کو کرایہ ملے، یا کاروبار کے لیے قرض۔ اس صورت میں قرض کی قسط ایسٹ کی آمدنی سے ادا ہوتی ہے۔ برا قرض، بیڈ ڈیٹ، وہ قرض جو آپ کی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے لیا جائے۔ مثال، نئی موبائل فون کے لیے قسطوں پر خریدنا، ایک بڑی گاڑی کے لیے قرض۔ یہ آپ کی تنخواہ سے ادا ہوتا ہے اور آپ کی دولت کو کم کرتا ہے۔ او پی ایم، دوسرے لوگوں کے پیسے کا استعمال۔ امیر افراد اپنا پیسہ نہیں بلکہ بینک کا قرض یعنی او پی ایم استعمال کر کے بڑی ایسٹس خریدتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ کی واپسی یعنی ROI قرض کی شرح سود سے زیادہ ہو تو وہ فائدے میں ہیں۔ عملی مثال، آپ نے 50 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ پر خریدی، ماہانہ قسط 80,000 روپے۔ یہ قسط آپ کی تنخواہ سے ادا ہوتی ہے، گاڑی کی قدر گرتی جاتی ہے اور یہ آپ سے پیٹرول اور دیکھ بھال کے لیے مزید پیسے مانگتی ہے۔ اچھا قرض، آپ نے 1 کروڑ کی ایک دکان بینک کے 80 لاکھ قرض پر خریدی، ماہانہ قسط 55,000 روپے۔ آپ نے اس دکان کو 70,000 ماہانہ کرائے پر دے دیا۔ قسط دکان کی آمدنی سے ادا ہو رہی ہے اور آپ کو ہر ماہ 15,000 روپے کا اضافی فائدہ ہو رہا ہے۔ سبق نمبر 5، رکاوٹوں پر قابو پاؤ۔ پور ڈیڈ کی سوچ، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ خطرناک ہے، محفوظ رہو۔ رچ ڈیڈ کی سوچ، خوف، منفی سوچ اور سہولت پسندی ہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، انہیں پہچانو اور ان پر قابو پاؤ۔ تفصیل، کتاب 5 بنیادی رکاوٹیں بتاتی ہے۔ خوف، نقصان کا ڈر۔ جواب، نقصان کو سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھو، چھوٹی سی رقم سے شروعات کرو۔ منفی سوچ، سینیسزم، یہ ہو نہیں سکتا۔ جواب، کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سوال پوچھو۔ مثبت لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ سستی، مصروف ہونا اور پیداواری ہونا الگ چیزیں ہیں۔ جواب، اپنے آپ سے پوچھو، کیا یہ کام میری ایسٹ کالم میں اضافہ کرے گا؟ بری عادتیں، ہر ماہ تنخواہ آتے ہی فوری خرچ کر دینا۔ جواب، پہلے خود کو ادائیگی کرو، یعنی پہلے اپنی بچت یا انویسٹمنٹ میں پیسے ڈالو، پھر باقی خرچ کرو۔ غرور، یہ مان لینا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ جواب، ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ سب سے اہم انویسٹمنٹ اپنی فائنینشل ایجوکیشن میں کرنا ہے۔ کتابیں پڑھیں، کورسز کریں، ماہرین سے ملیں۔ سبق نمبر 6، اپنے آپ کو نیا بناؤ۔ پور ڈیڈ کی سوچ، یہی میرا کام ہے، یہی میری مہارت ہے۔ رچ ڈیڈ کی سوچ، دنیا بدل رہی ہے، آپ کو ہر چند سال بعد اپنی مہارتیں اپڈیٹ کرنی ہوں گی۔ اصل دولت فائنینشل انٹیلیجنس ہے۔ تفصیل، فائنینشل انٹیلیجنس صرف اکاؤنٹنگ سیکھنا نہیں ہے، یہ 4 مہارتوں کا مجموعہ ہے۔ اکاؤنٹنگ، شمار سازی،
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना। इन्वेस्टिंग, सरमायाकारी, मनी के बारे में साइंस और आर्ट। मार्केटिंग, मंडीकारी, कम्युनिकेशन और फरोख्त की महारत। कानून, कॉरपोरेट टैक्स और कॉन्ट्रैक्ट के कवानीन की बुनियादी समझ। अपने आप को बार बार नया बनाने का मतलब है कि आप हर नई टेक्नोलॉजी, मार्केट के नए रुझान और नए कवानीन के मुताबिक खुद को ढालें। अमली मिसाल, 2000 में एक सफल ट्रैवल एजेंट था। 2010 में ऑनलाइन बुकिंग ने उसका कारोबार 1.5 एंड कर रख दिया। नाकामी, वो शख्स जो कहता रहा लोग ऑफिस आकर ही बुक करवाएंगे और ना सीखा। कामयाबी, वो शख्स जिसने 2005 में ही ऑनलाइन मार्केटिंग और वेबसाइट बनाना सीख लिया, वो आज भी कामयाब है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 उसूल जो अमीर और गरीब की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करते हैं। आइए एक बार फिर इन्हें याद करते हैं। एसेट्स खरीदें, लाइबिलिटीज़ नहीं। आपकी गाड़ी, आपका मकान जिसमें आप खुद रहते हैं, आपकी दौलत नहीं, आपके अखराजात हैं। असल दौलत वो है जो आपके जेब में पैसा डाले। कॉरपोरेशन आपका बेहतरीन दोस्त है, ये आपको टैक्स और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसे समझें। अपने कारोबार पर तवज्जो दें। आपकी नौकरी आपको जिंदा रखती है, आपका कारोबार आपको आज़ाद करवाता है। कर्ज एक आला है, इसे ज़हानत से इस्तेमाल करें। सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए कर्ज लें। अपने दुश्मन को पहचानें, वो आपके अंदर बैठा है। खौफ, मनफी सोच, सुस्ती, इनसे लड़ना सीखें। हमेशा तालिब इल्म रहें। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। याद रखें, आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, आज से ही अपनी फाइनेंशियल सोच को तब्दील करना शुरू कर सकते हैं। ये सफ़र एक रात में तय नहीं होता, लेकिन हर कदम, हर छोटी सी एसेट जो आप खरीदते हैं, हर फाइनेंशियल किताब जो आप पढ़ते हैं, आपको एक पुअर डैड से रिच डैड की तरफ ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके दोस्त भी ये कीमती असूल सीखें जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, इन 6 असूलों में से आज आप कौन सा एक असूल अपनाने का फैसला कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मालियाती इल्म के इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली किताबों के सबक लाते रहेंगे। अपनी दौलत का रास्ता खुद बनाएं। अल्लाह हाफिज़।